Tinibis 3.5 kilometers sa Entra pa El Booking? El Booking. Oh, mas in lejos yan. Malaysia siya. Correct. Una beses siya na gumigo. Tama ta kasi sir, el traffic time, pati el akel, ano ba? No pwede entrar tricycle, dapat siya nilang on the ruta. Maski sir ka lang correct. Although in reality, si manda sila entra, hindi man katlehos. Dapat eras sige lang. Akel, pasitaan na sa kap. Si? Siya niya ano no? Siya niya fee? Maskin half, kaya to sir no? Example, 60 peso. So, si man pick up to 30 peso, yeah. Kasi mas rush hour pa. Correct. Si, tricycle, mga badya. Takito na sukabot. Kapag aliban na, bumper to bumper ya. Mas mahal na titiran. Correct. Pasahero tayo na doctors. Tetuan putik diwan sir no si rush hour. Hindi na tumunisa na saka. Kasi sabi tulog. Correct. Sini kasi kami pan. Sini kasi kami time limit. Si man-accept kami kung pasahero o hindi. Sini kami 7 seconds. 7 seconds. Si akal man offer ya si Grab contigo no. Si man offer si Grab o kung pasahero ali abla sina. So once kanya kan vehicle moving contigo ali kan start ya kan 7 seconds. Kapag 7 seconds si hindi to accept ta. Si hindi to accept. Dali ka na outro. Kasi si man accept to sir no, may matul. Necesita man pick up gat ya panin konelen no. Ano ba konelen? Correct. Tan charge ba si Grab si man cancel ustedes? Pan charge. Charge siyempre 10 peso. Maskin yan observe yung maskin pasahero pan cancel. Pan charge siyempre ka namon. Tapos tarda yata dali no sir? Panguwi na guys. Sorry, hindi man to anak about Grab try. May Grab try kasi. Bumito ang Grab sa every Sunday. Saturday? Saturday. Nasabi man to Saturday. Dol Monday lang siya. Correct. Especially si na mga mall parties or no? Traffic siyempre, Saturday. Pero si Sunday, ben bumito at lift yung kamino. Un rato lang baliga para on the pasahero, un rato. Maskin lejos pa sir, no? Maskin lejos pa. Kasi may traffic. We're talking about Grab Try. Grab Try. There's been advantage yet to not really see Grab. Si may alis correct kasi siya na tracking. Pwede miraken dueño. Si tapos miraken ang driver, ganito po tayo olvida, tapos mantres, correct. Tapos uno pa door to door correct. Maskin alit pa to at on the tulog alin na mga eskinita basta pwede lang yung manpin, correct. Malo pa si ulan-ulan. Correct. Hindi natin sa lapuera. Espera lang sa gate. Por eso, pwede yung habla. Bueno, era si todo tanabel na Grab. Sabi usap mo ng Grab. Correct. Kasi ganyan sabi usap. Igual din yan ante. El contigo. Left. Pensaba nga left, high, right, gali. My God. Iyo tamen. Habla man to left. Kaya yung entra to no. Habla yo, entra ka kaya habla to left. Kasi habla to right, pero se pala to onde. Pigaro banda. Correct.
Depende sa katsuenan to, sir, ano? El Tanmin kasi yun, kasi ba... Akal pin, sir, the location? Pin location. On the 12 pin, alin lang na to? Si Saleman to, man message to, correct. Kay kaya to, yakap sir. Ano yan sir? Siya na kasi nung sabi usa, sir. Ikados, once kasi, maranante, yan pa niya message yung contigo, I'm on my way. Oo. So ito, aware ito, any seconds or minutes, hindi kayo. Correct. So be sure to see man arrive yo. Correct. Si man arrive yo, pero di sir, kanya lang, quantum-meter siya lang yung contigo. So be sure to, L1 L plate number kayo. The plate number. Bisa to ko sa plate number L yan bukto. SL1. Na sini kasi dali yan arrive yayo. Text message pag kumigo ka ba tali lang nalele atubang kumigo. Na siyempre yun tamen. O siya na kasi nasabi to. Hindi naman yung pwede nila ay mabunos yung pumili. Correct. So dapat el pasahero man sabi Edisya si Aligaya o po sa sasakyan o sa plate number official correct. Ano dapat? Ano kasi siya na kasi mga sabi, sir. Especially, iyo kasi sir, si Tanbuk yung Grab, si man accept ya, si hindi man message driver, iyo yaman message on the US pera para pwede. Yan tamin, otra tamin nyo. Basta yan pag may open, amaya katang message yo. I'm on my way. Correct. Para sabi. Tapos man notice ya, plate number, color. Kaya namin kasi buat contigo para ma-assist to. Kabar ele tayo lang na sa'yo nakatibrat. Ay, oo, Tanbuk yan malibot to. Correct. So, dapat ito sabi itong on-demand pin man-book gayon. Ito, magpanya kang ito si para atiman sa mga West Coast. Ito pa yakit kayat na punta na. Tamen para ayat ko na iwan, ayat ko na ulawis ka na. Correct. Para diretso ya. Sina era dapat to, no? Basta nung sabi akal man, sir, in location, on the lang po na kasi tan-offer kasi si Grab. Tan-auto kasi sir. So hindi check yung kanyan book, man automatic pin. Tapos hindi gali alya dapat supposed to be man problema manlibot al driver pati dapat masonat ko man-share ka dito yung location correct. Pati galito natin pwede tumira ni parte ayo. Tapos yung mira. So, example si Ansi na lehos-lehos po ko. Esperatan, pa yun na SM adentro. Pero si sir kayo tamina yot na intersection. Amo ba man? Sale, Amo ba man? Chene be sir no, hindi gat sir sale sir no. Talya lang adentro. Hanapin si Mahina L network kasi update del date maskin takore pero steady lang di siyempre na mapa correct na system tamin del signal all the data hanapin si correct. Ano ba mga nasabi mo sa? Pregunta pa kung ligo si Monde ato. About the pregunta pa si po sa kolor. Talaya man todo. Correct. Sa kolor. Yo ta pregunta lang yo sir si Mirayo hindi tamobe. Tapos refresh yun, di ba tamobe? Ako si Elpan. Pero usually pag
pasakal first time tao sa Grab, sir. Hi guys, we're talking about Grab. Kaya ko ino, si Mandok man to. Ready ato. Si, para muntaya lang diretso. Ready ato. Nina, ito po saya ubida. Correct. Hindi na to, anda pa man CR. Sini kumigutan, pati counter. Tandok First sila. yung book ya, yan accept kayo. Akabar man, message say I'm on my way. Akabar, kaya yun ang pin location ni Suyo. Si, Habla pa sa espera lang sir, man CR na yun. Na, sinatapit-tabla man, makeup na yun sir. Na. Kaya gising. investment tipid Alpine. Sinitamente natin. Tanbuk kumiko. Kabarya munta na otro. Nuay man lang man message. Man message, man Kasi inform. como ito, like apuraw to. Si, So, nagpaman siya, nag-appear man siya lipuntigo si quantum minutes yung dapat nila. si, Pabla man siya. So, si Talia si rush hour, traffic, kabar apuraw yagat ko. So, dapat ali, man message to ko driver. Sir,